Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello everybody. This is Animesh Gogoi, Nibaran, and today we are going to discuss about voice exercises. Before starting my session, I'd like to request everyone to please subscribe my channel, because if you subscribe my channel, then you will get the notification of each and every video that I will be posting in future. And it is also going to help me. Your small subscription will boost my morale to give more videos in future. दोस्तों, आज हम वॉइस एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, और इस बारे में बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक नया चैनल है। और अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे एक मोराल मिलेगा कि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा वीडियोस पोस्ट कर सकूँ। बंधु बान्धवी सकल, आज आमी वॉइस एक्सरसाइजर विषय डिस्कस करिम। और जी सकल लोके मोर चैनल तो सब्सक्राइब करा नाइ, प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब करक। आपनालोके चैनल तो सब्सक्राइब करिले মই এটা मोराल पाम और आपनालोकेও इन फ्यूचरत नोटिफिकेशन पाइ থাকিব। गतिके पलम नकरि आमी आमार सेशनটো स्टार्ट करिब लाइছো। Let's start our session. Now, how can we recognize a particular actor? Can we recognize an actor by his physique, by his appearance? No, we recognize a particular actor by his voice. If you don't have a voice, then he is a gone case. Because in most cases, when an actor have to speak a dialogue again and again, again and again, again and again, then what happens is that voice breaks. And when his voice breaks, he have to stop the shooting at that particular point of time. So it is very necessary for an actor to have control over his voice and to have a good voice that doesn't break. दोस्तों, ऐसा बहुत केसेस है जहाँ पे एक एक्टर को बार बार अपना डायलॉग्स बोलते रहना पड़ता है एक ही फ्लो में। कभी कभार ऐसा होता है कि बार बार कट करने से, सेम डायलॉग सेम टेम्पो में बोलने से एक पर्टिकुलर एक्टर की वॉइस ब्रेक हो जाती है। इसीलिए शूटिंग को बंद करना होता है, और ये एक एक्टर के लिए बहुत ही बुरा खबर है, क्योंकि एक एक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका वॉइस ब्रेक हो। उसको वो सेम टेम्पो में डायलॉग डेलिवरी करना होता है। बंधु बान्धवी सकल, बहुत एनेकुवा सीन आछे जोनबिलाक सीनत एकेटा टेम्पोत डायलॉग কৈ থাকিব লাগে, बारे बारे काट হয়, बारे बारे रिटेक হয়, কিন্তু সেই सेम टेम्पोটো मेंटेन কৰিবলৈ হলে ভয়েসৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল থাকিব লাগিব। কিন্তু ভয়েসৰ ওপৰত যদি কন্ট্ৰোল নাথাকে তেতিয়া ভয়েসটো ব্ৰেক হৈ যায় আৰু বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ যায়। গতিকে হে সমস্যাটো নহবলৈ কাৰণে আজি আমি কেটামান এক্সাৰসাইজ কৰিম, ঠিক আছে? সো এক্সাৰসাইজটো আমি স্টার্ট কৰো। Now, let's start the exercise. First, what you have to do is that you have to pronounce Om. Om is a universal word which heals your body. There are 4 tempos, okay, in which we speak. First tempo is your low tempo, then middle low, then middle high, and then high tempo. Now, how can you use all these tempos? You have to pronounce Om. Okay, I'm going to teach you. You just have to follow me. दोस्तों, आज हम ओम प्रोनाउंस करेंगे 4 टेम्पो में। 4 टेम्पो है लो, मिडल हाई एंड हाई टेम्पो। बंधु बान्धवी सकल, আজি আমি ओम तो प्रोनाउंस करिम 4टा टेम्पोत, लो,
middle low, middle high আৰু high আৰু হেতু কৰিলে আমি ডায়লগটো বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰো বেলেগ বেলেগ প্ৰসেছত আমি কেনেকৈ ডায়লগটো ক'ব পাৰো আমি এতিয়া আপোনাৰ আগত দেখাম ফাৰ্স্ট Four tempos. Okay, now how you tell a dialogue in low tempo. Now we are using the first tempo. For example, your girlfriend is sitting just next to you here and you have to tell her something. She's standing here, suppose she's sitting here. I love you. मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हें बहुत भालता हूँ Number 2, she is standing a bit far from you, suppose 1 meter far from you. Then how you say I love you मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हें बहुत भालता हूँ Third, she is standing a bit, suppose 10 meters from you. I love you. मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हें बहुत भालता हूँ And number 4, she is standing very far. And how you tell I love you. मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुम्हें बहुत भालता हूँ This is how you use your 4 tempos. Now we are going to start our next exercise. Our next exercise is tongue exercise. Tongue. दोस्तों आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हमारे टंग की एक्सरसाइज है हमारी जीभ की एक्सरसाइज जिभार एक्सरसाइज ठीक है से फर्स्ट what you have to do is that you have to take your tongue outside very slowly till the maximum limit that you can pull out and then you have to pull it inside very slowly. Okay, just see अपनी जो जीभ है वो धीरे धीरे बाहर निकालिए जितना दूर तक आप निकाल सकते हैं और वापस अंदर में ले जाइए जितना भीतर तक आप ले जा सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे ठीक है You have to do this exercise for 2 minutes. 2 মিনিট आप ये एक्सरसाइज को कीजिए 2 মিনিট কৰিব লাহে লাহে জিভাখন উলিয়াব আৰু লাহে লাহে ভিতৰলৈ সোমাইব যিমান দূৰলৈকে ওলাই জিভাখন আপোনাৰ সিমান দূৰলৈকে উলিয়াব অকমান দেৰি ৰাখিব আৰু তাৰ পিছত সোমাই দিব We are doing this exercise because our tongue is very lazy. Okay, we have to make our tongue active so that
इट हेल्प्स इन स्पीकिंग, इट हेल्प्स इन डायलॉग डिलीवरी। हमारे जो जीभ है वो बहुत ही आलसी है, खाने की अलावा कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ खाना जानता है, टेस्ट करना जानता है। इसीलिए जीभ को थोड़ा सा कस देना पड़ेगा, क्योंकि जीभ को अगर कस देंगे तो वो डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आपको हेल्प करेगा डायलॉग डिलीवरी में, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जीभ को हमको एक्टिव बनाना पड़ेगा। জিভাটো আমি এক্টিভ কৰিব লাগিব, কাৰণ খোৱা বডিটো জিভাৰে বেলেগ একো কাম নকৰে, গতিকে জিভাটো যিমান বেছি এক্টিভ হয় আমাৰ ডায়লগ ডেলিভাৰী সিমান বেছি ভাল হয়। Now the next thing you have to do is that you have to take your tongue outside and inside, flick it like a snake. Okay, सांप की तरह आपको अंदर निकालना है, बाहर निकालना है, अंदर निकालना है, बाहर निकालना है। आपको निस्ना अपनी ये तो কৰিব লাগিব যিমান পাৰে, ঠিক আছে? Like this. Your mouth will pain here, you will feel a pain, then you can stop it, but the more you feel the pain, it's better for you. जितना आपको दर्द होगा इतना अच्छा होगा, क्योंकि कुछ करने के लिए तो दर्द तो सहना ही पड़ता है ना, अच्छा होने के लिए दर्द तो सहना ही पड़ता है। যিমান আপোনাৰ বিষ হয় সিমান ভাল হয়, কিন্তু যিমান পাৰে আপুনি এটো এক্সাৰসাইজটো কৰিব, 2 মিনিট মান কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। Next exercise is you have to roll your tongue inside and outside, clockwise and anti-clockwise. I think I have already discussed it with you. Still I am telling you. आपका जीभ जो है अंदर आपको घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जीभाখন লৰাব লাগে, लाइक दिस। Okay, now after that what you have to do is that your next exercise is you have to take your tongue outside and put it in one place and then on the other place. Okay, जीभ को बाहर निकाल के एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड आपको निकालना है। জিভাখন বাহিৰত উলিয়াই পিনে আপুনি এবাৰ ৰাইট हैंड সাইড এবাৰ লেফট हैंड সাইড আপুনি কৰিব লাগিব, ঠিক है? Just try your best to touch your ear with your tongue. It is impossible, but still you can imagine. Still you can imagine, okay? Just put your imagination that you are touching your ear with your tongue. आप इमेजिन कीजिए कि आप अपनी कान को जीभ से अपनी कान को टच कर रहे हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी, জিভা দি নিজৰ কানখন যেন আপুনি চুইছে সেইটো আপুনি ইমাজিন কৰক আৰু ট্ৰাই কৰক কি আপুনি সেইটো চুই আছে। এইটো জিভাৰ এক্সাৰসাইজ হয়, দিস ইজ এ টাং এক্সাৰসাইজ। ইট হেল্পস in making your tongue active. Okay, just try to put your tongue, touch your nose with your tongue. Now try to touch your chin with your tongue. Okay, if you do these exercises, these tongue exercises, then your tongue will become active. Okay, the more your tongue become active, it is more better for you to tell your dialogues properly. These exercises are very important for pronunciation, for diction, for intonation, everything related to your voice. अगर आपकी टांग, ये जो टांग है, जो जीभ है, एक्टिव होगा तो आपकी डायलॉग डिलीवरी में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद आएगा। इंटोनेशन आपका अच्छा होगा, डायलॉग डिलीवरी आपका अच्छा होगा, हर एक चीज़ आप अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिकुलेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपनी शब्द को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करते हैं तो आपका डायलॉग ऑटोमेटिकली
अच्छा होता है मेन বস্তুটো হৈছে কি আমি আমাৰ জিভাখন যিমান বেছি এক্টিভ কৰিম হিমান আমাৰ ভাল হ'ব আমাৰ ডায়লগ ডেলিভাৰীত ভাল হ'ব আৰু তেতিয়া আমাৰ একো সমস্যা নহয় কাৰণ জিভাখন এক্টিভ হৈ থাকিলে একো প্ৰবলেমত আমি নপৰো তেতিয়া আমাৰ আৰ্টিকুলেশনটো যোনটো আমাৰ আমি জিভাখন বহুত জায়গাত ইউজ কৰো যেনেকৈ সাপোজ আমি থ্যাংক ইউ বুলি কৰো থ্যাংক ইউটো ইয়াত নহয় থ্যাংক ইউটো একচুয়ালি জিভাটো আমি দাঁতৰ ওপৰ দাঁতটোত লগাই পিনে ক'ব লাগে থ্যাংক ইউ ওকে যিমান জিভাখন এক্টিভ হয় থ্যাংক ইউ তো শুনিবলৈ ভাল লাগিছে নে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ওকে শুনিবলৈ ভাল লাগিছে নে কথাটো হেতুই আৰ্টিকুলেটৰ্স জিভাটো যিমান বেছি এক্টিভ হ'ব হিমান আপুনি ডায়লগ ভালকে ক'ব পাৰিব আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ডায়লগ ডেলিভাৰীত একো অসুবিধা নহয় আৰু আপুনি সমস্যাত নপৰে আপুনি আপোনাৰ যোনটো ভয়েসটো আছে ভয়েসটো নিজৰ কন্ট্ৰোলত ৰাখিব পাৰিব যোনটো মই কৈছিলো এই যোনবিলাক মই আপোনালোকক এক্সাৰসাইজ দেখাইছিলো so today we have taught you about the tongue exercises and voice exercises, the 4 mediums. Okay, so I hope you like my video. If you like my video, please like it, share it, subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Namaskar. Thank you.